क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है? आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। आए जवाब दे, अपने फोर्सेस की करतूतों को ऑन करे। क्या आपके फोर्सेस मासूम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। बार बार कहा जा रहा है हमारा अगला लाइमल क्या है, हमारा अगला लाइमल इस स्टेट पर डिपेंड करता है। हमारे साथ पूरा बलोचिस्तान खड़ा है। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक पूरी कौम है जिसको आप नस्ल कुशी कर रहे हो, एक पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो, और बदले में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम खामोशी से मारे? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की तारीख से नावाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, उस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है, हर औरत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में चापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ इक्तिदार की बात होती है, सिर्फ वसाइल की लूटने की बात होती है। जेन्युइन इश्यूज पर आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की है हमसे। ये वो लोग हैं जिनके कपड़े बल के फटे हुए हैं, लेकिन इनके जज्बे, इनका शऊर आपके पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एजुकेटेड तबके से सबसे ज्यादा ऊपर है। इसका मुकाबला आप कभी कर भी नहीं सकते हो। 15 से ज्यादा लोग थौसा से इन्होंने उठाए। ये जंग नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। इस तरह डील करते हो और फिर बोलते हो इंटरनल इशू है। कौन थे वो लोग जो मासूम लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो या डिक्लेयर करो कि देयर इज अ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। इसके अलावा आपने अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबात जो है मानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने के जो बात की थी, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई बंदी ने रब्ता किया? और दूसरी बात, आपने अक़वाम मुत्तहिदा ऑफिस के सामने भी एहतजाज देने के लिए डेडलाइन दी, तो उस पर क्या अमल दरामद हो गई है या नहीं? देखिए, हमारा 48 दिन है और हमारे तीसरे फेज में हम इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, जिसमें पूरे बलोचिस्तान और पाकिस्तान के जो अवाम हमारे बयानिए के साथ है, जो उन मजलूम औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, हम उन सबसे गुजारिश करते हैं कि वो इस मूवमेंट का साथ दें। और इस दौरान हमारे ऊपर एक शख्स के ऊपर थ्रेटनिंग है। एक शख्स इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है, वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार हो सकता है, वो स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट थ्रेट में है। उसके खिलाफ आप सब लोग हमारी मूवमेंट का साथ दें। और हम यहाँ बैठे हैं, अगर सैनिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलोचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया। हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस है जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलोचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ डिबेट करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलोचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, उसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफी है। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन की जो बात की, कुछ दिन पहले वक्त की सूरत में हम लोग डीसी ऑफिस गए थे। बाकायदा वहाँ हमने उनसे कहा कि हम आपसे इजाज़त लेके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस तक जाएंगे, आप हमें इजाज़त दे दें। उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाया कि इस तरह के आर्डर नहीं है आप लोगों को, आप वहाँ नहीं जा सकते। हालांकि हमें उसी टाइम पता चला कि कश्मीर के हवाले से कोई रैली उन्होंने निकाली है और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने थे उस वक्त। तो हमने डीसी साहब ने हमें मगर इस चीज़ की इजाज़त दे दी। फिर बाद में हमें कहा कि ये आप लोग को लाउड स्पीकर इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं है, कोई और कागज़ हमें दिखाया। फिर जब से हमसाए आए हैं यहाँ से, हर 2 मिनट बाद ये ढोल की जब आवाज़ आती है तो मैं उनको वॉइस करता रहता हूँ कि हमारे फ़ोन बंद है, स्पीकर बंद है, लेकिन वहाँ से ढोल की आवाज़ें आ रही हैं, ताकि ये पाबंदी उन पे भी लगा दे। तो ये मुसलसल हमारे साथ एक किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तो ये तो कानूनी हक है हमारा ना, हम रैली तो कम से कम कर सकते हैं। हमने ये कहा कि आप हमें 5 मिनट की रैली की इजाज़त दे दें, हम थोड़ा रोड पे जाएंगे, वापस आएंगे। कहते हैं कि आप लोग को बाढ़ क्रॉस करने की भी इजाज़त नहीं है। ये हमें जवाब दिया गया। और आप सब लोग देख सकते हैं साफी हजरात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए।
اور دوسری جانب جو کیمپ ہے اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے. یہ سرویلنس ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہر عورت کو سرویلنس میں اندر رکھا گیا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں, ان کو گھروں میں ہراساں کیا جا رہا ہے, اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس وقت اسٹیٹ تھریٹ کا شکار ہے. یہ مارچ اگر یہاں سے ختم ہوا تو یہاں اس سے جڑے ہوئے منسلک تمام لوگ اسٹیٹ وائلنس کے اس پہ نشانے پہ, اور ان سب کو اسٹیٹ ابڈکٹ کر سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے. یہ میں آن دا کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ کل کو اگر اس مارچ سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کی جبری گمشدگی کی خبر چلتی ہے تو ایز اے صحافی, ایز اے رسپانسبل صحافی, آپ کو یہ چیز میڈیا میں لانی چاہیے. 260 طلبہ جن پر FIR درج ہوئے ان سب کی زندگی خطرے میں ہے. وہ سب کنٹینیوسلی تھریٹ کیے جا رہے ہیں, وہ سب کنٹینیوسلی پروفائلنگ کے نشانے میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے وہ والنٹیئرز جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, یا وہ صحافی جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے ہیں, ان سب کو آن دا کیمرہ تھریٹ کیا گیا ہے. آن دا کیمرہ. بلوچ کو چھوڑے, بلوچ جو جینوسائیڈ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ جینوسائیڈ ہے. آپ بلوچ کو چھوڑے, جو بلوچ کی ہمدردی کر رہے ہیں آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں جس بات کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. آپ ہمیں ڈیتھ اسکواڈ کا لقب کیوں دیتی ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے ابھی جو اس سے پہلے ایک تصویر کی بات کی سمی بیٹی کے حوالے سے, مجھ جیسا سادہ بندہ کورل ڈرا, فوٹو شاپ اور فری ہینڈ پہ کام کر سکتا ہے. ایک سادہ بندہ, آپ کمپیوٹر رکھ دیں میرے سامنے, میں کر سکتا ہوں. آپ کی فوٹو ایسے ایڈٹ کروں گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. ان کے باقاعدہ ویڈیوز آئے ہیں, لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں باقاعدہ ویڈیوز میں, گولیاں مار کے لوگوں کو انہوں نے. AC صاحب اس دن اگر کھڑے تھے, میں نے ان کو کہا کہ جن کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں, سامنے اشارے کر کے میں نے لوگ دکھائے کہ وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے, ویڈیو اس کے موجود ہے, جو سامنے بندے کو گولیاں مار کے فخریہ اور بازاروں میں گھوم کے کہتے ہیں کہ ہم نے پلانے کو مار دیا. ہم تو بلوچستان کے نا ہر ایک کو جانتے ہیں, وہ بھی ہمیشہ جانتے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, ایک ایک فرد کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں, سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں نا. ہم سب کو جانتے ہیں, نام جانتے ہیں, والد کا نام جانتے ہیں, ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے, لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ نا 48 دن ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو نیکسٹ لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا وہ جو نہیں آتے آپ سے کوئی مذاکرات سیریس کرنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے, یا کوئی آپ کا اگلا لائے عمل بھی ہے؟ آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی, یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے, پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے, ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا, تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے. عوام ہے, اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا, وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے, قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی, اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کی مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑے ہو جائے, تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے. یہ وقت ابھی آ گیا. یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران, 10 منٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس. نو اینی کانسٹیٹیوشن, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں.